for today, we continue with our 6.2, which is we have done remainder theorem. So today we continue with factor theorem in order to find the factor, root and zeros. And then we go through for the 6.3 for the last subtopic for chapter 6. Okay, so for the factor theorem, as you can see I put here, which is any polynomial divided by linear and the remainder will remain as in 0. So daripada factor theorem kita akan tahu dia factor sekiranya kita masukkan nilai X ke dalam Px, kita akan dapat remainder dia adalah kosong. Okay, so substitute A into the Px, we get balance 0. So directly we know that the divisor here will be the factor of Px. Okay, daripada factor we can have it the roots and zeros. So in order to find how many roots and zero you have, it depends on the degree of the polynomial. So if you have degree 4, which is the highest power of x is 4, the roots will have 4. If you have the degree ataupun the highest power of polynomial is 3, you will have 3 roots. And the same thing, if you have quadratic function, quadratic polynomial, we're going to have the root is 2. Okay, kalau linear kita tahulah root kita adalah 1. Okay, so macam mana kita nak confirmkan kita punya bilangan roots tu betul ke tidak? It depends on your degree. Okay, so as you can see here, I put the difference between factors, roots and zeros. So ini adalah datang daripada benda yang sama. So starting we must equalize with 0. So factors should be in term of bracket. Roots should be subject dia adalah X and then the zeros only the value for the X. Okay, so kena tahu tiga benda ni sebab kadang-kadang soalan minta spesifik. Find the roots, find the zeros. So kalau final answer bagi salah format, kamu akan hilang satu markah lah dekat bahagian akhir. Okay, so factors should be in term of bracket. Roots should be X as subject. Zeros only the values. Okay. Okay, so we go through for the example 6, which is to determine whether the linear functions are factors or not. Okay, kita nak tentukan linear function ini adakah factor ke tidak. So we have to substitute the value for x here into the px. Sekiranya remainder kita adalah 0, it means this function is a factor of the polynomial. Okay, so we have it the divisor which is x minus 3. Equalize with 0, so we can have x equal to 3. So substitute into the px. So substitution values x into the px must be shown, mesti tunjuk. Okay, so we will have 0. So since the remainder ataupun ini sama dengan kosong, it means your x minus 3 is a factor of px. So make sure substitution values ada equal with 0 and then you have to mention the conclusion. Conclusion ini satu markah. Okay. Alright, that one is for part A. So let's say we go through for the next one is part B. So sama juga, we have to find the values for x depends on the divisor itself. And then kita akan substitute into the px. Kita akan tengok nilai dia adalah 0 ataupun tidak. Okay, so part B, we have it here. So 2x minus 1 equal with 0. So directly we have x equal to half. So substitute half into the px. Okay, seorang tolong kira untuk saya berapa dapat? Zero, miss. Okay, so we have it 0 as well. So it means our 2x minus 1 is a factor of px. So since p half equal with 0, so 2x minus 1 is a factor of
Px. So kalau let's say di sini kita tiba-tiba kita dapat -1. So we can have it is not a factor of Px. Okay, so that one is for the example 6 part 1. So next one we have it to determine value ataupun unknown A and B by given the information that related to factor theorem and remainder theorem. Okay, so we have it here. So polynomial given is here. So this one for the Px has a factor x minus 1. So bila ada keyword factor bermaksud P1 equal to 0. So bila ada factor bermaksud balance, bila kita masukkan nilai x ke dalam Px, kita akan dapat balance dia adalah kosong. Okay, and then gives a remainder of 50 when divided by x minus 3. So ini adalah remainder theorem. Ini adalah factor theorem. Okay, so since we have to determine two variable, it means you have to come up with two information. So first daripada ini, second daripada yang ini. Okay, so the first one where we have it, P1 equal to 0. So mana datang P1 ni? Bermaksud x minus 1 equal to 0, x equal to 1. So P1 equal to 0 since we have factors. Okay, so directly we substitute 1 into your x. Equal with 0, so end up a plus b equal to -10. So we have one information ataupun first equation. And then the second one, which is by remainder theorem, we have it for x minus 3 equal to 0, x should be 3. So the P3 remainder dia adalah 50. So is the remainder theorem. So P3, so 3 we substitute into the Px. Equal with 50. So this one 9a plus 3b. And then the rest we bring to the right hand side where we have it the -12. Okay, since we can divide by 3, so saya simplify terus divide by 3. And that we have it 3a plus b equal to -4. So this one will be your second equation. So we can have it by simultaneous in order to find a and b. So let's say the second equation minus with the first equation. So we're gonna have a plus b equal to -10 for the first equation. So let's say I wanna get rid the b. So we have the operation minus there. So end up will be 2a equal to +6. -4 tolak -10. So 10 tolak 4 dapat +6. A should be equal to 3. So once we have the value for a, we can substitute into either one equation to find the b. So 3 plus b equal to -10. So b should be equal to -13. Okay, so we get the value for a and b. Okay, so whenever we have word factor, it means your balance equal to 0. And then whenever we have remainder, it means remainder tu kita akan equalkan dengan P. Okay, so that one, example 6. So we can proceed to the next one, which is part 3. Part 3 and part 4 is kind of same pattern, which is we want to find all the zeros, all the roots without giving any tips ataupun any hint. Okay, tanpa diberi salah satu faktor pun. So pada bahagian part 3, it's related to x cube and then 4 x4. Okay, so macam saya cakap tadi, the highest power of x represent the number of zeros, the number of roots. Okay, so sekarang ni dia minta write all the roots, all the zeros. So we have it, the highest power is 3
It means final answer zeros kita mesti dapat 3 nilai. Okay, must be 3 zeros. Kalau kamu dapat kurang ataupun lebih, bermaksud salah lah. Should be 3. Okay, so since we don't have any hint here, kita akan come out dengan satu method di mana kita akan test value. Okay, we have to test one value. Lepas tu kita akan buat long division untuk get another 2 value. Okay, so one value kamu boleh pilih antara 5 ni. Okay, tengok remainder kita dapat kosong ke tidak. Kalau bukan kosong bermaksud dia bukan factor. Ataupun dia bukan zeros. Dia mesti balance dia adalah 0. Okay, so let's say I'll choose 0 first. Let's say P0. When x equal to 0. So P0 we substitute everything 0 plus 0 plus 0 plus 4. So balance is 4. So directly kita tahu x equal to 0 is not root. Okay, it's not root of Px. So kita akan cancel x equal to 0. So let's say I put x equal to 1. So P1. 2, 1 cube minus 9, 1 square plus 3, 1 plus 4. Kita dapat berapa ni? Berapa kita dapat? 0, Miss. Okay, so balance kita dapat 0. So since we have 0, so directly kita tahu ini kalau saya tukar dalam bentuk factor, dia akan jadi x minus 1. Is a factor of Px. Okay, so daripada factor, kita akan dapat root, kita akan dapat 0. So ingat, factor adalah dalam bentuk bracket, zeros adalah dalam bentuk x. Ini x minus x1, x minus x2, x equal to x2 dan ini adalah x1 dan x2. So ini adalah factor, ini adalah root, ini adalah zeros. Okay, so kita dah ada dah satu zeros. We need another 2. So macam mana dah dapat lagi 2? Kita akan buat long division. So we will divide your Px with the x minus 1. So we have it 2x cubed minus 9x squared plus 3x plus 4. So this one should be inside the division. Outside adalah divisor kita adalah x minus 1 yang ini. So to cancel out the 2x cubed, it means you have to multiply with 2x squared. So 2x squared and then multiply with the negative 1 will be negative 2x squared. Operasi di luar adalah minus. So negative 9 minus negative 2 will be negative 7x squared. And then everything kita akan bawa turun 3x plus 4. Okay, to cancel out the negative 7x squared, kita darab dengan negative 7x. So negative 7x squared, negative 7x multiply with the negative 1 will be positive 7x. Operation di luar adalah minus. So 3 minus 7 will be negative 4x plus 4. So we still can simplify this one since dia adalah single x, di sini pun single x. So ini akan darab dengan negative 4. So minus 4x plus 4, balance dia adalah kosong. So since ini adalah factor, bila kamu buat long division, balance di sini mesti kosong. Okay, sebab dia adalah factor. Kalau kamu buat long division tapi tak dapat kosong balance dia, bermaksud ada something wrong dengan long division. Okay, alright, so we have it this one. Kita put back Px will be quotient darab dengan remainder jumpa dengan divisor. So will be 2x square minus 7x plus minus 4. Multiply with divisor x minus 1. And then remainder dia adalah kosong lah. Okay, sebab ini adalah pattern Px equal to Qx darab dx tambah Rx. So quotient kita adalah yang ini. Ini adalah divisor kita. Ini adalah Px, ini adalah Rx. Okay, so ini tak perlu tulis pun tak ada masalah.
So directly 2x square minus 7x minus 4. Can we factorize this one? Boleh factorize jadi dua bracket tak? 2x square minus 7x minus 4. Kita factorize jadi apa? X tolak 4, X 2x tolak tambah 1. 4, 2x tambah 1. Okay, thank you. And then we have x minus 1. So directly we can have it 3 factors. Okay, so ini bahagian factorize. Factorize. Sebab soalan minta factorize. Okay, and then in order to find the zeros, you have to equate your px equal with 0. So px equal with 0. So x minus 4, 2x plus 1, x minus 1 equal to 0. So directly we have x equal to 4, x equal to negative half, x equal to 1. And then we have it 4, negative 1 over 2 and 1. So ini adalah zeros yang kita nak. So ini 0, ini adalah root, ini adalah factor. Okay, mesti bagi dalam bentuk zeros sebab soalan minta zeros. Kalau soalan minta roots, kita akan habis sampai x equal to 4, x equal to negative 1 over 2, x equal to 1. So tengok apa soalan minta. Okay, so selagi kamu tak equalkan dengan 0, kamu tak boleh wujudnya roots dan juga zeros. Okay, must be equate with 0 baru roots dan juga zeros akan dapat. Okay, so that one for number 3. For number 4, we have it 2x4. Bermaksud we're gonna have 4 roots, 4 factors and 4 zeros. Okay, so we should have 4 values. Sebab di sini adalah kuasa 4. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini kuasa 3. Kamu perlu try and error test value sekali sahaja. Okay, only once. But then for 4 values, you have to test values 2 kali. 2 kali dapat factors baru kita akan buat long division. Okay, kalau kuasa 3 hanya sekali sahaja test value terus buat long division. Tapi untuk 4 values di sini kita akan buat 2 kali test value untuk dapatkan 2 factor. Okay, so the same thing among negative 2, negative 1, 0 and 1 and 2. Antara 4 ni, antara 5 ni yang senang. Okay, kita akan masukkan dalam X untuk kita tentukan balance dia 0 ke tidak. So we gonna have, let's say, saya test dia adalah negative 1. So P negative 1, substitute into the X. Okay, kita dapat balance dia berapa? Do we have 0? Do we get 0 for the balance? Yes, Miss. Okay, so we get 0. So it means X equal to negative 1 is one of the root of the PX. Okay, let's say second one. Saya nak try pula adalah 2. Kalau kita masukkan 0, automatically kita tahu dia bukan factor sebab kita dapat balance 6. So jangan letak. Kita choose kepada 2. So P2. So we have it 2 power of 4 minus 7 2 cube. Kita tunjuk yang mana sahaja yang dapat factor. Okay, so we get 0 as well. So based on these two, we know that X plus 1, mana datang X plus 1? Daripada yang ini. Okay, and second factor adalah X minus 2, datang daripada ini. Are factors of Px. Okay, baru ada 2. We need another 2. Okay, so ini
2 test value. Dua lagi daripada long division. Okay, so we will do long division. So ini akan jadi divisor kita. So divisor equal to x plus 1, x minus 2. So we get x square minus x minus 2. So we divide your px with the divisor here. So 2x4 minus 7x cubed minus 2x square plus 13x plus 6. So di luar adalah x square minus x minus 2, which is we use the divisor here. Balance mesti 0 sebab kita dah tahu dia adalah factors. Okay. So to cancel out the 2x4, we multiply with 2x square. And then here will be minus 2x cubed and then plus 4x square. Operasi di luar adalah minus. So negative 7 minus negative 2, we get negative 3. And then here will be minus, negative 5, right? Negative 5 here. Okay, negative 5. And then here negative 2 minus 4. This one adalah, should be minus as well. Negative 2 darab dengan 2x square kan? So minus 4. So will be positive 2x square. The rest we bring down 13x plus 6. So to cancel out the negative 5, we multiply with negative 5x. So will be negative 5x cubed plus 5x square positive 10x. So in that will be negative 3x square plus 3x plus 6. And then untuk hilangkan negative 3x square kita darab dengan apa? Negative 3. Negative 3. Okay, so minus 3, so negative 3x square plus 3x plus 6. So minus, we get balance 0. 6 lah sebab kita dah mention dia adalah factors. Remainder mesti kosong. Okay, so we can have it, your px original adalah 2x4 minus 7x cubed minus 2x square plus 13x plus 6 equal with 0. Saya salin balik yang ini. So 2x4 minus 7x cubed minus 2x square plus 13x plus 6 we can replace by quotient multiply with divisor. Okay, so we can have it 2x square minus 5x minus 3, your quotient, multiply with divisor. Divisor itself originally adalah x plus 1, x minus 3. Sorry, x minus 2. X plus 1, x minus 2. Equal with 0. Okay, so ini saya hilangkan equal sign. So, 2x square minus 5x minus 3. Can we factorize? Boleh kita factorize ni dapat 2 bracket? Boleh, Miss. Dapat berapa? 2x dengan x. X tolak 3, 2x tambah 1. X tolak 3, 2x tambah 1. So we need to find the roots. So x should be negative half. X equal to 3. X equal to negative 1. X equal to positive 2. Okay, so yang ini kita boleh direct sebab soalan dah mention equal to 0. So saya hanya salin balik terus boleh dapat x. Kalau yang atas, yang tadi, dia tak ada equal to 0 ni. Dia baru minta factorize. Factorize tak boleh equalkan dengan 0. Untuk bahagian 0 sahaja yang boleh equal to 0. Okay, factorize mesti subjek dia adalah px. Okay, untuk dapatkan zeros ataupun roots, equalkan dengan kosong baru boleh dapat nilai. Tapi soalan 4, dia dah equalkan siap-siap daripada soalan asal. So kamu boleh direct terus cari nilai x. Okay, so lagi sekali saya mention,
kalau jenis soalan yang ini tanpa diberi apa-apa faktor ataupun zero ataupun apa-apa hint, untuk fasa 3 kita akan buat satu adalah test value, dua lagi kita akan menggunakan long division. Satu test value, dua lagi kita dapat daripada long division. But then kalau fasa 4, dua mesti buat test value, dua lagi datang daripada long division. Okay, so that's how we do for the finding roots ataupun zeros without any hint, without any factor given. Okay, is that clear semua orang? Yes. Okay, Ada soalan. Yang test value itu Miss pick apa aja kan nomor? antara 5 ni. Oke Miss. Okay, sebab kita, dia tak akan bagi test value yang besar. Kamu ambil yang paling dekat ni, antara 5 ni. Okay. Oke Miss. Alright, okay, so that one is the 6.2 we done. So now we want to proceed to the next one is 6.3, which is important parts for chapter 6. So 6.3 ni kita akan pakai lagi untuk chapter integration next semester. Okay, so sila ingat sampai next semester. Okay, so 6.3 we have it partial fraction. Okay, sebelum itu tolong buat correction pada nota kamu, saya tersilap. Sepatutnya di sini adalah numerator, di bawah adalah denominator. Tapi dekat nota kamu saya tertulis ini adalah denominator, ini adalah numerator. Kamu tolong tukar, dia terbalik sepatutnya. So ini pun sama. Okay, so partial fraction we gonna have two types of fraction. Proper fraction adalah pecahan wajar, improper fraction adalah pecahan tidak wajar. Okay, so you need to know the difference proper dan juga improper. Okay, for proper fraction which is the highest power of x untuk bahagian atas numerator lebih kecil daripada highest power of denominator pada bahagian bawah. Okay, itu adalah proper. Kalau improper di mana highest power of x on numerator pada bahagian atas lebih besar ataupun sama dengan highest power of x on denominator. Okay, so kena tahu yang ini baru kita boleh tahu apa kita nak kena buat. Okay, so for proper fraction we're gonna have 3 parts which is encounter with linear factors, repeated linear factors and quadratic factors. Okay, for improper fraction, first thing first, you have to do the long division untuk kita tukar daripada improper menjadi proper. Okay, dia tambah satu step di mana kamu perlu buat long division supaya improper fraction tukar menjadi proper, baru kita boleh buat partial fraction. Okay, selagi dia tak proper fraction, kamu tak boleh buat partial fraction. Okay. Okay, so first thing first, we need to know differentiate fraction itself, improper ataupun proper. Okay, so kalau kita tengok pada first example, pada bahagian atas highest power dia adalah x, 1. Pada bahagian bawah adalah x squared. So bermaksud ini adalah proper fraction. Sebab atas lagi kecil daripada bahagian bawah. Okay, yang ini pula sama juga, atas adalah 1, single x, bawah adalah x squared. So this one is a proper. And then this one the same thing, single x, and then here we have x squared is a proper. But then for this one we have it x squared and di bawah pun x squared. So we have a same degree atas dan bawah. So this one we call it as improper fraction. Okay, so improper fraction kamu kena buat long division dulu untuk jadikan dia proper, baru kita boleh buat partial fraction. Okay, and then the last two example, bahagian atas lagi besar daripada bahagian bawah which is x cube, kat bawah adalah x squared. So this one is improper. And then the same thing for this one, we have the same degree. So this one is the improper. Okay, so improper kena buat long division untuk jadikan proper. Oops. Okay. Okay, now
kita pergi terus kepada proper dahulu. So in order to do partial fraction for proper fraction, we have 3 types of factors, which is we gonna have linear factor, repeated linear factor and quadratic factors. Okay. So yang ini pun tolong tukar sebab saya copy daripada yang asal tadi. So should be numerator smaller than denominator. Okay. So factors, linear, repeated, quadratic factors. Okay, untuk linear factors di mana di bahagian bawah ini semua linear. Linear yang berbeza. Okay, dia tak boleh sama, dia mesti berbeza. Baru kita consider dia adalah linear factors. Untuk repeated linear, kita akan jumpa square dekat dua ini. So ini adalah repeated. Bermaksud satu linear factor berulang. So we have it square. So that's why we call it as repeated linear. Okay, and then quadratic factors di mana bahagian bawah quadratic factor tu tak boleh difactorize. Cannot be factorized to be 2 bracket. It cannot be factorized to be 2 bracket. Okay, jadi macam ni. Dia tak boleh factorize jadi 2 linears. So kalau tak boleh factorize, dia akan jatuh kepada quadratic factors. Okay. Okay, so we identify first types of factors. So ini saya fokus untuk pada bahagian bawah saja, factors tu pada bahagian bawah. So we have it, the first example, 2x plus 3, 1 minus x. So obviously we know that this one is a linear factors, 2 different linear factors. And then x square plus 3x, ini kita boleh factorize. Di mana kita akan dapat x plus 3. So dia akan jatuh pada linear factor. 2 different linear. Okay, and then x minus 2, x square minus 3x plus 2. Yang ini boleh factorize tak? Double check. Check dulu. X square minus 3x plus 2. Can we factorize? Boleh. Dapat berapa? X minus 1. X minus 2, X minus 1. Okay. So we have it x minus 2 twice. So dia akan jadi x minus 1 dan x minus 2 square. Okay, so x minus 1 adalah linear. X minus 2 square adalah repeated linear factors. Okay, dia akan bergabung. So ini adalah linear, ini adalah repeated linear factors. Okay, and then x square minus 1, we can factorize to be x minus 1, x plus 1. So we have 2 different linears. So it's a linear factor. But then x squared plus 3x plus 12, can we factorize? Boleh factorize tak x squared plus 3x plus 12? Tidak. Tidak. We cannot factorize to be 2 bracket, so dia jatuh pada factor quadratic. Okay, so ini cannot be factorized. Okay, and then for the last one, x squared plus 2x, kita boleh simplify. So we can take out the x here. So x plus 2. So it's the x squared and x plus 2. Okay, untuk bahagian ini, x square ni bukan quadratic. X square ni kita panggil dia adalah repeated linear. Di mana dia adalah x dan juga x. Okay, yang ini adalah linear. Okay, ingat quadratic yang tak boleh factorize. Ini boleh factorize sebab tu dia jatuh kepada repeated linear. And then x plus 2 is a single linear factor. Okay, so hati-hati dengan identify factor. Sebab kalau salah factor, salah cara, the whole thing akan salah. Sebab partial fraction panjang. So kalau daripada atas dah salah sampai bawah salah, tak ada markah. Rugilah dekat situ. Okay. Okay, so we go through for the first case di mana kita tengok pada linear factors. Different ataupun distinct linear factors. So distinct maksudnya different. The same thing as in different, synonym untuk dia. Okay. So fx over ax plus b cx plus d. So we have it 2 different linear factors. So kita akan wujudkan a over first linear factor plus b over second linear factor.
Kalau ada 3 linear factors, maksudnya kena tambah lagi lah. Plus C over another factor. Okay, so tengok berapa banyak factors yang kamu ada. So dekat sini ada 2, kita akan wujudkan A dan B. Kalau ada 3 pada bahagian bawah, dia akan jadi A plus B plus C. Kalau ada 4, 4 lah kamu akan wujudkan. Okay. Okay, so we go through for the 7A. So write in its partial fraction. So sebelum kita solve, kita make sure kan dulu kamu punya ni adalah proper. So we have it atas lagi kecil daripada bahagian bawah. So obviously dia adalah proper. So baru terus pergi kepada partial fraction. Selagi kita tak tentukan dia adalah proper, kamu tak boleh proceed terus kepada partial fraction. Okay. So is a proper, so kita akan terus tengok pada factors. So this one is the linear factors yang berbeza. So we can have it by come up with A over first linear, B over second linear. So 2x plus 3 over x minus 1, x plus 2. So kita akan wujudkan A over the first linear adalah x minus 1 and then B over x plus 2. Okay, so final answer yang ini mesti tukar jadi bentuk yang ini. So kamu nak cari nilai A dan cari nilai B. So we have 2 unknown. It means you have to substitute 2 values of x. Okay, ingat kalau kita ada 2 unknown, 2 nilai x yang kita perlu substitute. Kalau kita ada 3 unknown yang kita nak cari, it means you have to substitute 3 values of x. Kalau ada 4 unknown, bermaksud 4 values of x yang kita perlu substitute dalam equation. Okay, so before we proceed, we have to make it everything as a single line. Kita nak balancekan denominator. So sebelah kiri akan jadi 2x plus 3. Okay, macam mana kita nak jadikan the one line adalah pada bahagian bawah ni kita nak jadikan x minus 1, x plus 2. Untuk first part ni yang A. A ni kita dah ada x minus 1. So kita perlukan x plus 2. Bermaksud A akan darab dengan x plus 2. Sebab first fraction dengan second fraction kita nak jadikan pembawa dia sama dengan yang sebelah kiri, x minus 1, x plus 2. So pada A ni dia dah ada dah x minus 1. So dia perlukan x plus 2. Sebab tu dia perlu darab dengan x plus 2. Untuk B, kita sudah ada x plus 2. We need x minus 1, that's why B we have to multiply with x minus 1. So we already make it everything as in one line. Satu equation sahaja. Dia tak ada pecahan. Okay. Baru kita akan proceed untuk cari A dan juga B. So untuk cari A dan B, kita ada 2 variable. It means you have to substitute 2x. So x yang pertama datangnya daripada x plus 2. X plus 2 equalkan dengan 0, x equal to negative 2. So dekat sini adalah negative 2. Nilai x yang pertama kita akan masuk adalah negative 2. So masukkan kiri dan kanan. Kita ada kiri, ini adalah sebelah kanan. Okay, so 2, negative 2, 2 multiply with negative 2 plus 3, sebelah kiri. Sebelah kanan, A, negative 2 plus 2, B, negative 2 minus 1. So this one automatically 0. And then end up hanyalah variable B saja yang kita ada. So negative 4 plus 3 we have it negative 1. Okay, and then sebelah kanan adalah negative 3B. Can we have it the B? B sama dengan berapa? 1/3. Yes, 1/3. So we already have it the B. So we need A. So A mana dapat? Kita masukkan satu lagi nilai X. So kita dah ada X plus, yang ini X plus 2 datangnya daripada sini. Second information ataupun second X kita boleh dapat daripada X minus 1. So X minus 1 equal with 0, X equal to 1. So second X kita adalah X equal to 1. So 2, 1 plus 3 equal to A1 plus 2 plus B 1 minus 1. So ini automatically dapat kosong. So end up here will be 5. Ini adalah 3A. So A we can have it 5/3. So we found A and B. So kita boleh terus tulis jawapan 2x plus 3 over x minus 1, x plus 2
equal to, your A is 5 over 3. 5 over 3 x minus 1. And then B kita adalah 1 over 3 x plus 2. So yang ini datang daripada mana? Daripada ini. Kita hanya masukkan A, B yang kita ada dekat sini. Okay, so macam mana kita dapat nilai X ni? Daripada faktor kita. So kalau di sini X minus 1, kita dapat X equal to 1. X plus 2, kita akan dapat X equal to negative 2. So dia dah shortcut dari sini. Maksudnya salah satu tu akan cancel out. So kamu hanya cari nilai B dan di sini hanya cari nilai A. Okay, so that one is the part A. Okay, kita try lagi untuk second example. Okay, part B di mana kita ada 3 over x square minus x minus 2. Okay, first thing check dia adalah improper ke proper. So based on this one, obviously we know that it's proper fraction sebab bawah lagi besar daripada atas. Okay, and then we can go for the factors. X square minus x minus 2. Can we factorize? Can we factorize to be 2 factors? Yes. Kita akan dapat x minus 2, x plus 1. So this one is the 2 linear factors. So we're going to have 3 over x square minus x minus 2. So we have it 3 over x minus 2, x plus 1. So it's going to be a over x minus 2 plus b over x plus 1. So we need to find a and b. So sama juga kita akan balancekan denominator. Sebelah kiri adalah 3. Sebelah kanan untuk a, kamu dah ada x minus 2. We need x plus 1. So that's why we have to multiply with x plus 1. For b, we already have it x plus 1. You need x minus 2. Okay, so make it as a one line. So we have two values, two unknowns. It means you have to substitute two values of x. So mana nak datang x, dia datang daripada factors yang kita ada. X minus 2 equal to 0, x equal to 2. So the first x is x equal to 2. Substitute into the left hand side and right hand side of this line. 3 equal to a. So 2 plus 1. And then here will be 0. Automatically the whole thing will be 0. So end up 3 equal to 3a. A equal to positive 1. Okay, and then the second x datang daripada x plus 1. So x equal to negative 1. So second value of x is negative 1. Substitute sebelah kiri 3 and then sebelah kanan adalah a, negative 1 plus 1. This one automatically dapat 0 plus b, negative 1 minus 2. So 3 equal to negative 3b. So b will be equal to negative 1. Okay. So end up solution adalah 3 over x square minus x minus 2 equal to a kita adalah 1. 1 per x minus 2. And then the b will be minus 1 over x plus 1. So gantikan a dengan a equal to 1. B dengan value dia adalah negative 1. Okay. Okay, itu adalah part B. Okay. The next one, we upgrade more. Kita upgrade sikit. Di mana kita ada 3 linear factors. 3 linear factors yang berbeza. Which is we have it 5x over x, x plus 1 and 2x minus 1. So ini adalah proper sebab bawah kuasa tertinggi adalah x kuasa 3, bawah atas adalah kuasa 1. So obviously it's a proper fraction.
So we can directly proceed with partial fraction. So we have it 3 linear factors. We're gonna have 3 values of unknown, A, B, and C. So it's gonna be 5x plus 1 over x plus 1, 2x minus 1. So A over x, B over x plus 1, C over 2x minus 1. Okay, so we need to make it as a one line first. So 5x plus 1. So untuk A, we already have it the single x. So we need x plus 1 and 2x minus 1. So A multiply with x plus 1, 2x minus 1. Okay, B nak darab dengan apa? Kita dah ada x plus 1. Kita perlu darab dengan? X dengan 2x tolak 1. Good. So we have it. We need the single x and 2x minus 1. And then the C, we already have it 2x minus 1. So kamu perlukan x dan juga x plus 1 untuk C. So x plus 1. Okay, so we already have it as a one line. So kita perlu cari 3 values of x, 3 values of unknown. A, B and C. It means you have to substitute 3 values of x. So x yang pertama adalah x equal to 0. Mana datang x equal to 0? Daripada yang ini. Okay, so you substitute x equal to 0 to the left hand side and right hand side. So we're gonna have 1 and then A, 1, negative 1 and then B, 0, negative 1, C, 0, positive 1. So this one automatically akan dapat kosong, ini kosong. Anything, any numbers multiply with 0 automatically akan dapat 0. Okay, so end up with B1 equal to negative A. So A will be equal to negative 1. Okay, itu baru satu, baru unknown. Next one adalah x equal to negative 1. Mana datang x equal to negative 1? Daripada yang ini. Which is x plus 1 equal to 0, x equal to negative 1. Okay, so we substitute into the left hand side and right hand side. 5 multiplied with negative 1 plus 1. On the right hand side, we have it A, 0. And then here will be negative 3. B, negative 1. And then here negative 3. C, negative 1 and then 0. So ini adalah kosong. Ini adalah kosong. So yang tinggal hanyalah untuk B. Okay, okay. Untuk negatif 3 ni, mana datang negatif 3? Negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Okay, so itu datang yang negatif 3. Takut ada yang tak nampak. Okay, so negative 5 plus with 1 will be negative 4. So negative positive 3B. So directly your B equal to negative 4 over 3. Okay, itu second value. Second unknown. And then the last one, which is dia datang daripada idea yang ini, 2x minus 1. So 2x minus 1 equal with 0, x will be half. So x equal to half. Okay, so substitute into the left hand side and right hand side of this line. Line yang ini. Okay. So we're gonna have 5 multiplied with half plus 1. A should be 3 over 2. Here will be 0. B half. Here will be 0. And then C adalah half. And then here will be 3 over 2. So this one automatically 0. This one automatically 0. Okay. Sebelah kiri kita dapat berapa? 5 over 2 plus 1. 7/2. 7 over 2. Good. And then sebelah kanan kita akan dapat C adalah 3 over 4. 3 over 4C. So directly your C equal to 14 over 3. Okay, so you already have it negative A, B and C. So A kita dah ada. B kita dah ada. C kita dah ada. Terus masuk dekat bahagian sini.
So directly kita boleh tulis balik 5x plus 1 over x plus 1 to x minus 1 equal to A kita adalah negatif 1 per x plus, so ini adalah negatif 4 over 3, so minus 4 over 3 x plus 1 and then plus 14 over 3 2x minus 1. Okay, terus masukkan nilai A, B and C.